আজ্ঞা কর আর গুটে কহিদমা তারপরে চরিত্র ধর্ম সখা 8টা হাত 9টা মুন্ড 18টা কর্ণ 19টা আখি এটা কে কে জানিছো সখা আরে কৈলাসপুর রে প্রভু শিব শঙ্কর রে শিব শঙ্কর শিব শঙ্কর আজ্ঞা ଆପଣ ତ କାଲି ପୂଜା ପଡ଼ିଲେ ଆସି ଯାନ୍ ମତ ମଣ୍ଡଳ ତି କେତେ ଦିନ ଦେବ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ କେନ୍ ଯୁଗ ଆସିଥିଲା କିଏ ଆଣିଥିଲା সখা আরে কৈলাসপুর রে থাই প্রভু শঙ্কর রে প্রভু শঙ্কর প্রভু শঙ্কর তো শিবঙ্কর সাঙ্গে কে কে অছন আর পার্বতীঙ্কর সাঙ্গে অছন রে কার্তিক গণেশ্বর পার্বতীঙ্কর সাঙ্গে অছন আর কার্তিক গণেশ্বর চারি জন যেতেবেলে বসিছন ই চারি জনের মুড় 9টা মুড় কার্তিকেশ্বরঙ্কর 6টা শিবঙ্কর গুটে পার্বতীঙ্কর গুটে গণেশঙ্কর গুটে 6 3 9টা মুন্ড এটা কার্তিকেশ্বর গণেশ শিব আর পার্বতী এটা 9টা মুন্ড তাহলে চারি জনের হাত কেতেটা 8টা হাত সখা কর্ণ কেতেটা 12টা কান আছে কার্তিকেশ্বর 6টা মুন্ডকে 12টা কান পার্বতীঙ্কর গুটে 2টা 14টা শিবঙ্কর 2টা 16টা গণেশঙ্কর 2টা 18টা হেলে আখি 19টা সখা আরে পার্বতীঙ্কর 2 পুনি আরে গণেশ্বর 2 আর কার্তিকর 12 আখি আজ্ঞা দেউছে বুঝাই কার্তিকেশ্বর 6টা মুন্ডকে 2 আখি 12টা পার্বতীঙ্কর 2টা 14টা গণেশ্বর 2টা 16টা আর 3টা কার কাটা আজ্ঞা শঙ্করঙ্কর 3 আখি আর 19 যে পুন আজ্ঞা শিব পুরা নরে অছি আরে হার প্রমাণ চারি জনের 19টা 18টা কান 8টা হাত আর 9টা মুন্ড এটা শিব পুরাণের কথা কমপ্লেন বি দেই পারবে আজ্ঞা নেই হেলা বলিবি আর বনা নি শুনু এই কথা আগো কই দিনে কেনতা হইছে এইটা হরি বংশর কথা এইটা হরি বংশর কথা এ তুমকে বুঝাই দেউছে জ্ঞানী পণ্ডিতা এ তুমকে বুঝাই দেউছে জ্ঞানী পণ্ডিতা এইটা হরি বংশর কথা এইটা হরি বংশর কথা
দিলে গোপাল মানଙ୍କୁ ধরি নারায়ণ আরে গাই চরাই যে থিলে দিলে গোপাল মানকে ধরি করি কৃষ্ণ ভগবান গাই চরে যাইছন আরে বৃন্দাবন মধ্যে গাই ছাড়ি দেই রে বাবু আনন্দে কৌতুক কলে কৌতুক অর্থ খেল এটা বৃন্দাবনে গাই ছাড়ি দিয়েছন আর কৃষ্ণ ভগবান গোপাল মানকে ধরি করে তাকর খেলা লীলা চালিছে সখা সখা তো এই সময়ের কেনতা হইছে তোমার দাদা মুই কি মোর দাদা তুমি যে সকালে সখা তো বৃন্দাবনে যেতে বেলে কৃষ্ণ ভগবান গোপাল মানকে ধরি যেতে বেলে গাই ছাড়ি দিছন আর মানে খেল কৌতুকে মাতিছন না বৃন্দাবন তো এই সময়ে কেনতা হইছে আরে ব্রহ্মা তো সহি নাই পারিলে সতে আরে ব্রহ্মা নাই সহিলে সে বেদ পিতা এইটা হরি বংশর কথা এইটা হরি বংশর কথা ব্রহ্মা যেতবে সহিনি পাল্লার গাইকে হরণ করিকি নিগল তাকর কমণ্ডলুরে ধরি করি কমণ্ডলু এড়কিটে কমণ্ডলুরে ভরি দিলে সে গাইয়া নেই গলি তো কেতে দিন পরে কেনতা হলা আরে কৃষ্ণ বৃন্দাবনে কথা জানিলে আর ব্রহ্মা গাই নেই গলে তো কৃষ্ণ জানি পালে যে ব্রহ্মা গাই নেই গলে বলে আরে নিজের অঙ্গরু লমটে উফাড়ি রে আর গাই মান জন্ম কলে নিজের অঙ্গরু লুমকে উফাড়ি দেলে যেতে বলে যেতকি গাই ব্রহ্মা নেই যাইছে যেতকিটা ষড় নেই যাইছে সবইটা উফাড়ি দেলে সখা আরে আনন্দে রহিলে জগত কর্তা বাবুরে আনন্দে রহিলে জগত কর্তা এইটা হরি বংশর কথা এইটা হরি বংশর কথা নিজের অঙ্গরু যেতে বেলে লুম উফাড়ি দিয়ে গাই জন্ম করদেলে তো কেতে দিন বিতি গলা ব্রহ্মা চিন্তা কলি তো কৃষ্ণকর গাই মুই ধরি আনলি আর কৃষ্ণ কেনতা কলা যে মুই টিকে দেখি যাইছি বলি যেতে বেলে বৃন্দাবনকে পশি যাইছন এটা ব্রহ্মা কৃষ্ণ গাই চলুছন তো ব্রহ্মা মনে মনে বড় চিন্তা কলে আর কেনতা কলে আরে দুই হাত দূরে রহি আরে ব্রহ্মা বেদবর আরে কৃষ্ণ কুজে সখী কালে রে করিলে জুগার দূরে রহলে কৃষ্ণকে দণ্ডবোধ
मुड़िया माइले कृष्ण कार प्रभु मोर दोष क्षमा कर दियो और मैं प्रकृति भगवान की नुहे बोली करी मानव कुल रे तुम जन्म हिचो मते क्षमा कर दियो मैं प्रकृति प्रभु की नुहे बोली करी मैं तुमर गाय के हरण करी नै थिली सखा से गाय जेते बेले फिरई देइछन आज्ञा कर प्रश्न काना हिचे तो भगवान अंगरु जन्म करछन गाय और जेते बेले गाय फिरा दिछन से गाय केना रखले सखा अरे निजर ओके कृष्ण रे तुई भाग कोले और से अंगरे सब गाय आज्ञा कृष्ण जे रखिले के चिरी देले और सब गाई रखले सखा तो से अंगरे कहीं की गाई रही गले सतकी गाई अरे जहर अगर भरे विश्व और ब्रह्मांड रही छी और गाई कुड़ी अरे बाबू तार की करी पारुछि भगवान करी उदरे विश्व ब्रह्मांड सारा जगत पुरी बस बस तेनु करी जेन अंगरु गाय जन्म करथिले से अंगर से गाय के भरी देली इटा हरि वंश कथा ज्ञा आर तृष्य खंडर बाणी आर तृतीय खंड के देखिबो हरि वंशर कहानी भागवत ग्रंथर जगन्नाथ दास कवि लिखिछन भक्तिर प्रीति नहीं जार सेकेंड ने पाइब पजर भीम भई संत कवि पद लिखि दैछन मनर भितरे थिले भक्तियार अंतर्जामी गुरुदेव जानंती सखा तो से प्रभु के आज हमें डाक देमा तो केनता बतरे डाकमा ए परम ब्रह्म स्वामी निरंजन परम ब्रह्म स्वामी निरंजन अरे छपना कोटि जीवंकर सर्व घटरे विश्राम अरे छपना कोटि जीवंकर सर्व घटरे विश्राम परम ब्रह्म निरंजन के स्वामी निरंजन हेलो आसी थिली केउ परी की घटना हला धन्य सुख तो बुद्धि रे कन्याटे मिलला बोलथि हमें बंगाल नहीं करमार गुटे पत्रिका पले आसला खाई पारे के हले का करबो रे बाबू का तोर भाग्य रे बुआ ई चांडालर दांत होचे आजि चना नै नो टाइम 3 हे गला सतेगा सखा तो केनता हिचे आदि कल्प रे जते बेले महाप्रलय हला भगवान निराकार चिंता कले सृष्टि के ध्वंस करी नूतन सृष्टि निर्माण करमी और तांकर नयन रु अग्नि जात कले 100 वर्ष पर्यंत जेते बेले अग्नि वर्षा हला ई सचराचर कीट पतंग ध्वंस हो गला 100 वर्ष पर्यंत चारि मेघ वर्षा कले आवर्तक संवर्तक द्रोणार फुस कर चारिटा ई पृथ्वी जेते बेले जलमग्न हो गला तो निदा विष्णु केनता भावे तांकर सृष्टि के निर्माण कले केता कले हे प्रभु ए सचराचर पृथ्वी छपना कोटि जीव प्रति रही थाऊ तुमर ध्यान छपना कोटि जीव प्रति रही थाऊ तुमर ध्यान परम ब्रह्म गे स्वामी निरंजन
से प्रभु के न छन जाने रे बुआ अरे मोह सुने सुने बात या रूप बने भेटो और रूप बने भेटो सखा से परम ब्रह्म स्वामी के बाबा लगी कोटि कोटि ब्रह्मा कोटि कोटि सावित्री कोटि कोटि विष्णु कोटि कोटि लक्ष्मी कोटि कोटि शिव कोटि कोटि पार्वती से प्रभु के ध्यान करुछन अच्छा हेले ब्रह्मा विष्णु शिव दिने न पाइले तत ज्ञान अरे ब्रह्मा विष्णु शिव दिने न पाइले तत ज्ञान परम ब्रह्म स्वामी निरंजन पिला नौटा मुंड आठटा हाथ 19टा नयन 18टी कर्ण जगन्नाथ कह जगन्नाथ बोले तोते पड़ीছে এটা মুই হেনতা রানী দেখি বুয়া 8টা হাত হ্যাঁ 9টা মুন্ড 18 19টা নয়ন 18টা কর্ণ কহ জগন্নাথ পরে তুমি আরু ফার আছে हाँ কৃষ্ণ গাই ব্রহ্মা হরণ করি নেই গলে কৃষ্ণ নিজ অঙ্গরু গাই জাত কলে ব্রহ্মা কেতে দিন পরে কৃষ্ণଙ୍କୁ গাই ফেরাইলে সে গাই কৃষ্ণ কেউটি রখিলে দেখ রে বুয়া পাগল পুরা মেড় হইयो टिके कम से कम बंदान है टिके सारसी और आंसर कह देबे के जाने बुआ आज्ञा यार बंधान आनी सरब होइलो जे सखा